ایران کی نئی تجاویز سے مطمئن نہیں، ڈیل ہوگی یا تباہی، تہران کے پاس دو ہی آپشنز ہیں۔ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ٹیلی فونک گفتگو جاری، یقین نہیں کہ کسی معاہدے پر پہنچ سکیں گے۔ امریکی صدر کی پھر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریف، کہا دونوں شخصیات کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اور ایران کے خلاف جنگ 60 دن کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو جائے گی، ٹرمپ لڑائی بند کریں یا کانگریس سے منظوری لیں، امریکی صدر کو کڑا امتحان درپیش۔ ٹرمپ انتظامیہ نے وار پاورز ریزولوشن کے تحت کانگریس سے منظوری غیر ضروری قرار دے دی۔ امن کی امید برقرار، بیک ڈور ڈپلومیسی جاری، ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ سے مذاکرات کے لیے نئی تجاویز بھجوا دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق مسودہ گزشتہ روز اسلام آباد کے حوالے کیا گیا۔ رائٹرز نے بھی تجاویز واشنگٹن تک پہنچانے کی تصدیق کر دی۔ وائٹ ہاؤس کا بھی مسودہ ملنے اور مذاکرات جاری ہونے کا اعتراف، تفصیلات بتانے سے انکار۔ امریکہ سے مذاکرات میں باضابطہ ثالث پاکستان ہی ہے، ایران کا دو ٹوک پیغام۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقئی نے کہا بہت سے دیگر ممالک بھی ثالثی میں مدد کے لیے تیار ہیں، بات چیت کا فیصلہ کیا تو سب کو آگاہ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ترکیے، مصر، قطر، سعودی عرب، عراق اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی کے مطابق امریکہ کو جنگ میں $100 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا، ٹرمپ انتظامیہ معاملے پر جھوٹ بول رہی ہے۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب، مذاکرات میں کیا کچھ ہوا، مجھ سمیت صرف چند لوگ ہی تفصیل جانتے ہیں۔ یہ طے ہے کہ تہران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ٹرمپ نے پھر واضح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر کا ایران کی 90% میزائل فیکٹریز تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا ایرانی ٹیم کی فیفا ورلڈ کپ کھیلنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بند کرانے کا بھی تذکرہ، بولے لڑائی میں 11 طیارے گرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا میں نے 3 سے 5 کروڑ جانیں بچائی ہیں۔ ایران پر بڑے حملوں کا منصوبہ، ٹرمپ انتظامیہ نے تباہ کن کارروائیوں کے لیے سر جوڑ لیے۔ پینٹاگون کی امریکی صدر کو 45 منٹ کی بریفنگ، نئے آپشنز پیش، ممکنہ ایکشن کا حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے وار پاورز ریزولوشن کے تحت کانگریس سے منظوری غیر ضروری قرار دے دی۔ رائٹر سے گفتگو میں اعلیٰ عہدیدار نے موقف اپنایا۔ سیز فائر معاہدے کے بعد ایران کے خلاف جنگ ختم ہو چکی، جنگ بندی کے بعد کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا، لہٰذا کانگریس سے مزید کسی توثیق کی ضرورت نہیں۔ امریکی سینٹ نے ایران میں امریکی فوجی کارروائیاں ختم کرنے کی قرارداد 6 بار مسترد کر دی۔ ایران جنگ کب ختم ہوگی؟ امریکہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ امریکی سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی میں وزیر جنگ سے تابڑتوڑ سوالات، پیٹ ہیگزٹ اور جنرل ڈین کین کی 3 گھنٹے طویل پیشی، اراکین کی سخت تنقید، ڈیموکریٹس نے جانی مالی نقصانات اور حکمت عملی کی تفصیل مانگ لی، انتہائی مؤثر انداز میں فوجی اہداف حاصل کر لیے، تہران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کی مضبوط پوزیشن میں ہے، امریکی وزیر جنگ کی بریفنگ۔ مہنگائی کا طوفان، عوام ہلکان، 21 ماہ بعد شرح ڈبل ڈیجٹ میں پہنچ گئی، صرف اپریل کے دوران 2.5% اضافہ، ٹماٹر 57% مہنگے، سبزیوں کی قیمتیں 40% تک بڑھ گئیں، دودھ، دہی اور چکن کے نرخوں میں بھی غیر معمولی اضافہ، انڈے، چاول، دالیں اور بیکری آئٹمز کے دام بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے، سالانہ بنیاد پر ٹرانسپورٹ کرایوں میں 30% اضافہ ریکارڈ۔ ادارہ شماریات نے تفصیلات جاری کر دی، کیا کھائیں، کہاں جائیں، کس کو فریاد سنائیں، مہنگائی کی دہائی دیتے شہریوں کا پارہ ہائی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کے کرائے 5% تک بڑھ گئے، مختلف شہروں کے لیے 470 روپے تک کا اضافہ، پنجاب حکومت کا سخت کارروائی کا حکم، 1 لیٹر پیٹرول پر 152 روپے 58 پیسے ٹیکس، ڈیزل کی فی لیٹر قیمت پر 116 روپے 42 پیسے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، قیمتوں میں اضافے کی وجہ سامنے آ گئی۔ سفاکیت کی انتہا، اسرائیل کا امدادی سامان لے کر غزہ جانے والے بحری بیڑے پر حملہ، یونان کی حدود میں فلوٹیلا کا محاصرہ، 22 کشتیوں پر قبضہ، 100 سے زائد رضاکاروں کو یونان منتقل کر دیا گیا، سمود فلوٹیلا کو بین الاقوامی پانیوں میں روکنا غیر قانونی اقدام، عالمی برادری اسرائیلی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے، غزہ کی ناکہ بندی ختم کرائے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مطالبہ،
पाकिस्तान समेत 11 मुमालिक का मुश्तरका बयान भी जारी। स्पेन का इकदाम पर शदीद रद्द-ए-अमल, इसराइली नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। मेयर न्यूयॉर्क की जानिब से भी शदीद मजम्मत। तुर्की और यूनान में वाक़े के खिलाफ रैलियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। हतमी फैसले तक CDA या इस्लामाबाद इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं करेगी। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े। 3 बड़ी कंपनीज ने होटल बनाने के लिए जगह लीज पर ली। बैंक एक साथ ना देने पर ग्रुप डिफॉल्ट हो गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में कोई भी कानून से बालतर नहीं, हुकूमत के खिलाफ तजावुजात बिला तफरीक काम कर रही है। बिजली 1 से 6,000 पे गई है और गैस का हमारा जो हमने स्पॉट के ऊपर महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ सक रही थी आप लोगों की सहूलत के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है और उसके पहुंचने के बाद बिजली की लोड शेडिंग का अब खात्मा हो चुका है। जिस तरह पहले लोड शेडिंग नहीं होती थी अब भी नहीं होगी। LNG मौसूल होते ही लोड मैनेजमेंट खत्म, पन बिजली की पैदावार भी 6,000 मेगावाट तक पहुंच गई। वजीर तवानाई ने मजीद लोड शेडिंग न होने की खुशखबरी सुना दी। अवैस लगारी ने कहा कि बरवक्त इकदामात से अवाम को आइंदा बंदिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरी कोशिश होगी कि सारिफीन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। चीनी शहर सानिया में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदे पर दस्तखत। सदर आसिफ अली सरदारी की तकरीब में शिरकत। तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहदे हुए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साल की दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। सदर मुमलिकत चीन का 5 रोज़ का दौरा मुकम्मल होने के बाद वतन वापस रवाना। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस और मार्का हक ने न सिर्फ एक नया मकाम पैदा किया पाकिस्तान के लिए बल्कि तारीख के रुख को मोड़ के रख दिया। 8 जहाज भारत के गिराए और वो मलबे का ढेर बन गए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो शानदार फतह अता फरमाई जिसको ता क़यामत याद रखा जाएगा। मार्काए हक में अजीम फतह, आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाक फिजाइया ने भारतीय जहाजों को मलबे का ढेर बना दिया। दुश्मन की पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की तमाम साजिशें नाकाम हो गई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के पीछे आहिनी दीवार की तरह खड़ी है। पंजाब में पहली बार बेवाओं और यतीम बच्चों के लिए खुसूसी इमदादी प्रोग्राम। वज़ीर आला ने रहमत कार्ड का इजरा कर दिया। मुस्तकीन को 1 लाख रुपए फीकस इमदाद दी जाएगी। शरई तौर पर ज़कात के हकदार बेवा खवातीन और यतीम बच्चे अहल होंगे। मोबाइल ऐप से अप्लाई करना भी मुमकिन। मरियम नवाज ने कहा रिवायती सियासत के बजाय खिदमत पर यकीन रखते हैं। ख्वाहिश है कि कोई भी बेवा या यतीम खुद को बेसहारा ना समझे। अफरीदी साहब जो हैं वो अब हमारी बात सुन तो रहे हैं लेकिन कोई गलत बात नहीं सुन रहे, कोई जो सही बात हम करते हैं वही सुनते हैं। तो अब उनसे भी जो है वो बीच में फिर लोग नाराज़ हैं, वो कहते हैं जी ये रल गया है। तो अब मेरा ख्याल है उसको भी जो है वो छुट्टी कराने के मूड में। अली अमीन गंडापुर को हमारी बात सुनने पर हटा दिया गया। अब सुहेल आफरीदी ने बात सुनना शुरू की है तो कुछ लोग उनकी भी छुट्टी करवाना चाहते हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा में नया वज़ीर आला लाना चाहती है तो ले आए। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुस्लिम ममालिक की बेहतरी के लिए सरगर्म है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। गैस पैदा करने वाला सूबा ही बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार। कमर्शियल और सनती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर। आइन के तहत पहला हक खैबर पख्तूनख्वा का है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का विफाक पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम। काबीना से खिताब में कहा मरकज़ वसाइल की मुनसिफाना तकसीम में नाकाम रहा। पंजाब की जानिब से गंदम की फराहमी रोकी गई। 2 दिन में मसला हल ना हुआ तो सियासी जमातों से मिलकर एहतजाज करेंगे। तकरीब से खिताब में कहा अपोजिशन से मिलकर सूबे का मुकदमा लड़ना होगा।
कराची में खातून एसपी के बेटे का कानून से खिलवाड़, डिफेंस में पुलिस एहलकार से बदतमीजी। एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने हूटर लगी गाड़ी को रोका तो नौजवान ने एहलकार का गिरेबान पकड़ लिया। डीआईजी साउथ का नोटिस, तहकीकात का हुक्म, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट थी, रोकने पर नौजवान ने शनाख्त जाहिर करने से इनकार किया। पूछगछ पर गनमैन को मारपीट करने का कहा। एसपी नसीम आरा ने खुद भी वर्दी उतरवाने की धमकी दी। मुतासरा एहलकार ने समा को तफसील बता दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में रैलियां, शुरा का मजदूरों की यौमिया उजरत में इजाफे का मुतालबा। मेहनत कश मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। सदर और वजीर आजम का मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इंसानी तरक्की के ज़ामिन लाखों मेहनत कशों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। शाहराहों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाले मेहनत कशों को खुसूसी सलाम। सयाहत का शोबा मईशत के लिए अहम। पंजाब हुकूमत सयाहत के फरोग के लिए इकदाम कर रही है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू, कहा वजीर आला मरियम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरज़्म है। जून में 38 सयाहती साइट्स मुकम्मल हो जाएंगी। पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी का क़याम पंजाब के स्टेक होल्डर्स, पार्टनर्स और प्राइवेट सेक्टर के लिए खुशखबरी है। 60 दिन बाद पाक ईरान फ़िज़ाई सफ़र बहाल। जंग के बाद 26 फरवरी के बाद पहली परवाज़ मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान, लबनान और इराक के सफ़र पर पाबंदी लगा दी। अमाराती वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक फैसला शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए किया गया। व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग करने वाले मुलजिम ने 4 सेकंड्स में सिक्योरिटी हिसार अबूर किया। मजीद सीसीटीवी फुटेजेस मंजर-ए-आम पर। मुलजिम को होटल के मुख्तलिफ मकामात पर आते जाते देखा जा सकता है। बंदूक उठाकर भागते, फायरिंग करते मनाजिर भी कैमरे की आंख में महफूज। अदालत का मुलजिम को पुलिस की हिरासत में रखने का हुक्म। सेहूनियों का मुकम्मल बॉयकॉट, सदर फ़लस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन का दबंग अंदाज। इसराइली हम मनसब से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस इजलास में फीफा सरबराह ने दोनों मुल्कों के ओहदेदारों को स्टेज पर बुलाया, हाथ मिलाने का कहा। फ़लस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के सरबराह ने मना कर दिया। मुसाफिहा किए बगैर स्टेज से उतर गए। और सऊदी प्रो लीग में टाइटल की जंग। अल इत्तेफाक ने अल खुलूद को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। अल खुलूद और अल फीहा का मैच 1-1 गोल से बराबर। पॉइंट्स टेबल पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर बदस्तूर सर फहरिस्त।